Салому алейкум ҳамватанони азиз, ассалому алейкум дӯстон. Ман мехоҳам имрӯз ба шумо дар бораи кофар будани, номусулмон будани, нотоҷик будани Эмомалӣ Раҳмон ва амнияти ӯ ба шумо каме бифаҳмонам ва мо бояд аз режими нотоҷик, аз режими номусулмон бояд зудтар халос шавем, чунки аз рӯи режими диктатор номи миллат, номи тоҷик, номи зани тоҷик, номи модари тоҷик, тамоман номи мо паст шуда истодааст. ҳатто ватаномона фурӯхта истиянд. хулосан бародари азиз, илтимос мекунам як 5 дақиқа вақти худтонро дар ин навор сарф бикунед. ман ба шумо нишон медиҳам ки Эмомалӣ Раҳмонов кайҳо мусулмон нест ва аз дини ислом буромадагӣ ва мехоҳад номи ислома дар тоҷикистон пас бизана ва тоҷикора мисли худаш роҳгум кунад. хулосан бародари азиз, сар мекунем аз озодагон. дар озодагон навори чопшудагие ки гӯё шоҳидӣ 11 сокини восеъ бар зидди ғалати баротова. ғалати баротова шумо хуб мешиносед, дар фейсбук аст, дар фейсбук дар бораш бисёр менависанд. инабо озодагон, озодӣ, дигар сайтҳо дар бораш нависест. яъне зана ки зинокоре ки бо як бача зино кардагие ва коргарои амнияти Раҳмонов, амнияти Ятимов ба навор гирифтагианша. хулосан вақте и кинои фоҳиша, и кинои ҷалабӣ, мо бачаёш порно мегӯем, вақте кино сар мешавад, ба номи худои бахшандаву меҳрубон гуфта сар мегӯем, яъне бисмиллоҳи роҳмони раҳим гуфта сар мекунанд киноро. мо мисол як кори саҳрӣ мехезем ва бисмиллоҳ мехезем, ба номи худои бахшандаву меҳрубон гуфта мехезем. ё кинои ин фоҳишашона бар чӣ сар мекунанд? Ба бисмиллоҳ сар мекунанд. хулосан бародари азиз, и як нишонаи ӯе ки Раҳмонов мусулмон нест ва кадоми и наворо кардагие хуб медонем. Ятимов ӯрам низ мусулмон нест. биёем беҳтараш ба шумо нишон медиҳем кия Ятимов. шояд шумо яхеле надонед Ятимов кия. ин ими Ятимов ай, начальник КГБ Тоҷикистон. Ятимов ин ими номи миллати тоҷика пас мезанад. ай миллати мо нест мебахшӣ. чӣ мо метонем сардори мисол вазири амният як нотоҷика монем? и ҳамчун як чиз ҳисоб мехӯрад ба хиёлам, ҷосусӣ. хулосан анеми атеист, анеми нотоҷик номи тоҷику мусулмона пас мезанад. ҳозир бо мо мегардем дар ютуб, мезанем наворе ки дар бораи мо ғалатаи ҳамун зинокорро буромадагие. ина ҳашам навор. вақте ки навор сар мешавад, дар инҷа навишта шудагие нури маҳзаб. бисёр метарсам аз ҳизб, чунки ин ҳизби ҳақиқат аст. медонам ки ин ҳизб агар ба по бихезад, Эмомалӣ Раҳмонова бо тамоми ҳамон вазирои атеисташ, бо тамоми ҳамон вазирои қарлиқаш, бо ҳамон тамоми авлоди дузду одамхӯрш нести нобуд мекунад. бародари азиз, як чиза аҳамияте ки и шогирди даҷҷол, и номусулмонон, и душманои ислом парчами ҳизби наҳзати ислома ки дар инҷа ло илоҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна муҳаммадан расулуллоҳ, яъне калимаи шаҳодат навишта шудагие, дар дуруни оташ мегиранд. ба бисёр, ба аксарияти мардуми Тоҷикистон маълум аст ки советникҳои Эмомалӣ Раҳмонов яҳудиянд. ҳатто тоҷик ҳам нестанд, мусулмон ҳам нестанд, яҳудӣ, еврей мегӯемшон. шумо ки будани евреёро хуб медонед, кадомед бо ки будани масоноро бидонед, сионистҳо чӣ кор мекунанд, ӯро бидонед, хуб мешиносед евреёро. хулосан бародари азиз, и душманои ислом омехе дар дуруни оташ мегиранд парчама бо калимаи шаҳодат кинои ҳаромшона сар мекунанд ва дар инҷа духтароро гап мезананд ки мисоли духтаро дар ҳизби наҳзати ислом духтаро хеле зиёданд. ба гуфти ё бояд духтарои хел напӯшанд, бояд духтарои хел нагарданд. ҳозир ин ама ҳозир як навор мемонам дар бораи хоҳаре ки дар мактаб задан Сузана
بچوری گوداق خورد. صنف 5 مکتبی چند؟ 170. ناحیه رودکی. چی گپ شد؟ سوزان چه خوردی؟ سوزان چه خوردی؟ وقتی که در مکتب بودم الکالدور خورماده سبودم که معلمه ابراهیم آقا جان کرده است که سطر تغییر مالش گفتم بس این مداد زده است بلافکی رو در دهان آوردم یک توف را قول کردم سراسیمه شدم از معلمه ترسیدم توفم را قول کردم یکی رفتم تر. معلمه فنی چی هست؟ ابراهیم آقا ماتماتیک جانشین دکتره. جانشین این کی شدگی بود؟ کدام روز؟ یک هفته شد. برای روسری تا گیر گفت. معلمه داریم جنگ میکنند وقتی که سطر میفشین. خیلی اگر به سطر برای خانه‌تون نمیمونند به سطر درس رفتن؟ نه. همسنفیتون یکون نفر دیگر هسته که سطر خطی بیاید؟ معلمه وقتی که به سطر میرین معلمه چی میگن؟ معلمه جان میگه که سطرات رو دم پیشی مکتب رسیدین سطرات اگری که دیرکتر جنگ میکند نمیمونه سطر کند تری تو که چه اولین تو چه تری کنید. نه برادر عزیز دیده خواهر ما را خواهر ما سوزانا کرد کرد گفتی هم گفت سوزانا و میتونستی سوزان و دختره که مایده را بکشه یعنی خواهر ما را بکشه از روی چی؟ از روی او که خواهر ما حجاب کرد یعنی این روز در دولتی که 99% مسلمان های دولتی که مثال میخواه که فرزندش یعنی دخترش با ایمان باشه دخترش مثال او روش پاس نکنه میخواه دخترش تربیه کنه امنیت توجیکستان یعنی امنیت امام علی رحمانوف کافر امام علی رحمانوف نوتاجیک میگیره چیکار میکنه ای راه میخواه بگردونه میخواه همه را فاحشه کنه شاید در یگان فکر داره که از روی دخترای توجیک با پول کار کنه فاحشگیشان برای مثال طرفای چین یا که در خیتای ها بفروششان چهل کی زمین ما رو فروخت. خصوصا برادر عزیز وقتی این نوار سر میکنه همو پرچم هم در این نوار هست و در این نوار برادر عزیز باز کتاب قرآن نشون میتین یعنی کتاب قرآن نشون میتین در این نوار حرام دین ما را پس میزنن و اهمیت بیتیه که برادر عزیز با روی مردک محکم های روی کارگر امنیت محکم های اینا روی مردک دیده که محکم های و روی زنک شده های برای چی این مردک نمی قپن نمی برورن در خبر رو بنویسن که ایران زینوکار مثلی زنک چخیلی که مثال این مردک ها رو می نویسن چی در نام این مرد هیچ که با ما نمی برورن نمیگه و چی در امنیت تاجیکستان با ایخ نوارای حرامش نام ملت تاجیک پس میزنه نام زنی تاجیک پس میزنه نام مردی تاجیک پس میزنه. خب برادر عزیز من حاضر به شما باید نوار دیگه میمونم وجود میگه که با ما مسجد در کار نیست با مسجدها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. خوب گفتن من پیش میدانستم پرزیدنت گفتن اون مسجد رفته از مسجد چی میگیرد وای چی میگیرد این مسجد هیچی نمیگیرد. خب بیشم دیده برادر عزیز بیشم دیده یه حرامی دیگهش میگه که با ما مسجد در کار نیست و مسجد رفته چی میگیرد وای از مسجد هیچی نمیگیرد. باز یک نوار دیگه میمونم نوار بازار صابیرای که میگه که مثال ضد دین اسلام با او گپ زده که هزاران تاج سامانی هزاران سله یا دستار روحانی با آن یک شبکه لیلین نمیارزند. با جای هیکل لیلین هزاران هیکل سامانی را آورده بنشانید جایش را نمیگیرند. تمام شاعران یک جای بنشینند جایش را نمیگیرند.
برایند از لحدها نیز جایش را نمیگیرند. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم جای لیلین را نمیگیرد. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش نکرد اعجاز لیلین را. خدا هم با همه پیغمبران سحر پردازش نکرد اعجاز لیلین را. ишам диде бародарои азиз, бозор собиршам диде. Мисол бо дар озодагон буромадагӣ буд як статья ки худоҷӯию худогӯии ҷавононро хуш надорам, яъне намефора ки ҷавонон дар бораи Аллоҳ гап мезананд, ҷавонон намоз мехонанд. чӣ хеле ки мо медонем дар Тоҷикистон ҳиҷоб ман аст, мондани риш ман аст, ба масҷид рафтан то 18 сола ман аст. хусусан хону зиёдам. баъзи бозор собир эмомалӣ раҳмон ина ҳамун бозор собире ки номи ислома пас зад, ҳамун бозор собире ки худои моро мебахшед. товба кардам агар дар Тоҷикистон ягон олиме мешид, ягон мусулмони муъмине мешид дар Тоҷикистон, мегирифт Раҳмонов фақат ҳамон ки бозор собираш несту нобуд мекард. инми даҷҷоли ҳарром шоирои моро, гузаштагои моро пас задистай, яъне шапкаи ленина аз во боло донистистай. ин ҳамаш дар дуруни Тоҷикистон ай бародарои азиз. ва ҳозир ман дар охир шумода як навори дига мемонам ва шумо тамошо кунед навора. Плохих примеров в мире авторитарного руководителя, который не вытащил страну из тяжелейшего экономического кризиса, а наоборот усугубляет этот кризис. Более того, по мнению многих экспертов, он использует экономику исключительно для личной выгоды. И вот по свидетельствам Wikileaks, Рахмон и члены его семьи, они вовлечены в крупномасштабную коррупцию. Ну, собственно, это, прямо скажем, для авторитарных режимов не новость. А для меня было очень интересно узнать, когда я, так сказать, готовился к эфиру, смотрел про личность Рахмонова, что он этнически не таджик, а он карлук. А карлуки — это тюрки. А тюрки и таджики — это совершенно разные народы, поэтому в этом смысле, так сказать, может быть, это дает основание для неких спекуляций о том, что Таджикистан для него нечто такая чужая страна, чужой народ. хулосам бародарои азиз, шумо диде кияи мардак чияи ва чӣ мехоҳад. И аслан миллаташ тоҷик нест. аслан и мардак заминои моро ба хитой фурӯхтагияй. и мардак дар тӯли 23 сол ба мо як қувваи барқ дода наметавонад. мисол вақти ҷанг да мегӯянд, нами нақл мекунанд калоно, мегӯянд вақти ҷанг буд дар Тоҷикистон, дамо свет буд. ҳозир мега свет нест. чӣ хеле ки мо дар хабаро мехонем, бо кӯдако мебуранд аз хинекира, пиро мебуранд аз хинекира. дар Тоҷикистон ҷои кор нест, ойлик нест, як хелош аловӣ харида наметавонад. чӣ кор мекунад зимистони хинак? мебуранд, мераванд ай бесветию беовира. хулосан бародарои азиз, и даҷҷоли ҳарром бисёр зидди ҳизби наҳзати ислом баромад кардисай, чунки соли 2015 интихоботи парлумоние. хоҳиш мекунем ба ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тамоман овоз надиҳед. ҳизби даҷҷол, шумо ҳамаша диде бо чашми хитон, диде бо гӯши хитон шунавиде и чӣ хел зидди миллати моя, и чӣ хел миллати моро бад мебина, и чӣ хел заминои моро мефурӯша. киян советникои Эмомалӣ Раҳмонов? советникош евреян, миллаташ тоҷик нест. бо тамоми авлоду аҷдодаш Тоҷикистона хурда нобуд кардагӣ. ина бо тамошо кунед хисрбачааш чӣ мегӯяд. Номар ки думай омад? Майна, номар бошим, зинда бошим. Ҳамин номар бошим, зинда бошим. То ҳал накунӣ ки чиз. Майна шо, зинда бошим. Ҳамин.
яъне бо шиори иёи хеле ки номард бошум зинда бошум. бародарои азиз, вақти шумо ҳами чизоро мебинед, бояд агар тоҷик боше, агар мусулмон боше, муъмин боше, ба худо қасам гирьятон меояд, ғазабтон меояд ва мехезе чикор мекунед, мубориза мебаред зидди режими диктатори, зидди душмани миллат, зидди душмани ислом. خاموش بشینه رنگی نیمی که میگه کن نامرد باشم زنده باشم مثل همون نامرده. ما مردای تاجیک نباید خاموش بشیم، چون که اگر ما خاموش شدیم روز فردا ما به وطن میمونیم، مثل کردان نمی وطن میفهمیم گریه‌مون میاد. برادرای عزیز خواهش میکنم همه بخیزه باپا بدروی زل و نوی تاجیکستان دوا، بدروی در فیسبوک و در تمام одноклассники، در вконтакте، گوگل پلوس، دیگر تویتر، اینستاگرام، در همه جا بنویسه که رحمانوف قарлıq، رحمانوف استعفا، رحمانوف نیست بود، او پرزیدنت ما نیست، ما را نمیخواهیم و در انتخابات 2015 پارلمانی همه جا بنویسه که به این دجال، به این شاگردی دجال آواز ندهند. سلامت باشه دوستای عزیز. کوشش میکنم که اگر این ابزار با شما معقول شد، من کوشش میکنم که خیلی ابزارا را ما بسیارتر کنم. اگر بخواهی که خیلی ابزارا با ببروین، خواهش میکنم در کامنتاری همین نوار بنویسه. تشکر. با شما بود سرافراز عالم افروز. این نوار برای کانال پالیتیک TJ.